New season, new buys, right? Nope, not this year. Cette année, rentrée ne sera pas synonyme de sortie d'argent. Semplicemente perché ho deciso di cambiare il mio modo di comprare vestiti ed accessori. I guess I can thank YouTube for allowing me to change my shopping habits. Hi everyone, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler achat. I'm going to talk shopping habits and the way I'm planning to buy things for the new season, fall winter 2022-2023. But first, let's take a moment. D'abord, prenons le temps d'apprécier cette phrase. I'm drinking a yogi tea. L'âme vague sur la plénitude sonore. Voilà, c'était la minute de poésie. Plus sérieusement, on va parler donc nouvelles habitudes d'achat because yeah, I'm a new woman in that I'm not shopping as much as I used to. It's been 5 months since my last Zara order. Et si on compare les habitudes d'achat sur la chaîne notamment, je vous invite à vous reporter une année en arrière and you'll see that a year ago, I was shopping way more. This definitely belongs to the past. Yes, I'm definitely using YouTube as a motivator because once you've said things online, it's difficult not to stick to them. The cornerstone of my new shopping habits is less is more. Acheter moins, peut-être acheter mieux, comprare meno ma comprare cose che mi corrispondono di più forse e che porterò molto di più di sicuro. I really want to be more mindful when it comes to buying new clothes and accessories, so less is more will be my motto. I've not shopped clothes for the past 5 months. Et ce que je compte faire, c'est attendre jusqu'à octobre. You heard me right. I won't shop until October. Maintenant que je l'ai dit, c'est entériné. Il mio prossimo ordine Zara o H&M dovrà aspettare un altro mesetto. Ça c'est pour commencer, tanto per cominciare. And I'm going to wait until October because I do not want to buy too far ahead of the season. Trop souvent, j'ai acheté des habits pour l'automne ou pour l'hiver en plein été, ça m'a réussi plus ou moins moyennement, anche perché spesso mi sono persa dei bei sconti. Buying too early means you cannot enjoy mid-season sales. Donc souvent, je me suis retrouvée à acheter des choses donc en pleine canicule pour l'hiver, pour me rendre compte qu'elles étaient remisées assez fortement par la suite. Donc voilà, ce problème n'arrivera plus, j'attends au moins jusqu'à octobre cette fois-ci. Car comme pour cette infusion, il est urgent d'attendre. So, what I'll do instead in the meantime is I'm gonna fill virtual baskets on H&M or Zara parce que c'est là que j'achète 90% de mes vêtements. I'm gonna fill these baskets with everything I like et ensuite on verra ce que je retiens au final. Ma intanto ci avrò messo tutti I vestiti che mi piacciono. And I was talking about discounts a few minutes ago. Often when I add some items on H&M, if I wait a little, ils se trouvent remisés. So it's happened a few times. And a few times also I had to send back the items and order new ones with the discount. Quindi quando si aspetta spesso si hanno delle belle sorprese. The only thing I bought very early this season back in July is a pair of boots on Dior, but I'm not going to show them today because they deserve a whole video. Donc ça c'est vraiment mon seul achat anticipé et j'ai bien fait parce que sur le site, ma pointure n'était disponible qu'en un seul exemplaire. Quindi ho comprato questi stivaletti e subito si sono ritrovati sold out. So I bought my pair and my size was sold out. Mais c'est l'exception donc qui confirme la règle qui veut que je vais attendre davantage avant de me lancer à corps perdu dans les achats pour la nouvelle saison. What I want to do also is try to get rid or sell an item whenever I get a new one. J'ai vendu 2 paires de chaussures la semaine dernière sur Vinted, j'étais très heureuse, ça fait de la place. Pour l'instant, le ratio est respecté, donc une paire de bottines pour l'hiver et c'est tout. Je vais peut-être m'en tenir là d'ailleurs, vu leur prix. I only bought 1 pair of boots, but they were really expensive. Quindi, visto il loro prezzo, meglio fermarsi lì. Ma sì, ho venduto 2 paia di scarpe, quindi stiamo bene per il momento, stiamo messi bene. I actually started doing this last year when I bought for more than 1,000 euros on Zara. Ça, j'ai commencé donc à le faire l'an dernier. Par exemple, j'achète un nouveau pantalon, je me défais d'un pantalon. Les vêtements, j'en vends un peu moins par contre. Les chaussures, je trouve que ça se vend nettement mieux sur Vinted. So even last year, I got rid of as many items than I bought on Zara. E cercherò di rispettare questo equilibrio for one good reason, the cost per clutter. Le coût par encombrement, because we have the cost per wear, but the cost per clutter, guys,
is worth taking into account. Ça vaut le coup de penser au coût COUT de l'encombrement. And this is also why I want to buy clothes and accessories that are very different from the ones I already own. Quand j'aime une pièce, par le passé, j'avais tendance à l'acheter en plusieurs exemplaires, plusieurs coloris. And then you end up with a lot of similar pieces. And even if you like them very much, it's kind of frustrating because you could have ended up exploring another style and variety is satisfying. Du moins, en ce qui me concerne, j'aime bien changer de style. Et si on se cantonne à des pièces qu'on aime, certes, mais toutes plus ou moins du même genre, c'est dommage, c'est plutôt dommage. Quindi voglio comprare cose che non ho, cose molto diverse di quelle che ho, per essere sicura di poter cambiare stile quando e come mi pare. Et à cet effet, et afin de rentabiliser mon dressing, I want to keep a mental list of the things I own and try and compare them with the things I want to buy to see if they will match. Penser aux associations avec les pièces que je possède déjà, voir comment je peux les assortir, comment je peux les porter ensemble. Voglio aver presente quello che ho già e vedere se quello che sto comprando potrebbe abbinarsi facilmente. Cost per clutter, guys, toujours le rapport coût-encombrement. I really want to make sure I'll only buy clothes I know I'll wear a ton. Ça va vraiment être le critère principal d'achat. Comprare cose che sono sicura che metterò un sacco di volte. Alors ce rapport coût-encombrement qui m'amène à deux autres points. Talking about clutter, I definitely want to buy less jackets because they're bulky for winter. Elles prennent beaucoup de place, même si on les conserve longtemps. J'ai des manteaux que j'ai achetés il y a plusieurs décennies même. Ma penderie n'est pas extensible, so I do not have the space to store more jackets or a lot more of them. Anyway, cercherò di non comprare giacche, or if I do buy a coat or a jacket, I want to make sure that it's something radically different from what I already own. Une veste ou un manteau tellement différent de ce que je possède que l'achat serait justifié. Another item I definitely need to buy less is dresses. The thing with dresses, even if they're very easy to wear, il n'y a pas à penser à sortir haut et bas, you can wear them in a gazillion different ways, especially for winter. La robe n'est pas le vêtement le plus pratique à porter l'hiver. Quindi meno abitini e vestiti e più gonne, per esempio. I want to buy more skirts or separates so I can have more fun when I create outfits and more flexibility too. The dress I'm wearing for this video I bought in New York in 2015. You heard me right. I bought it on sale at Scenery 21. Cette charmante petite robe noire, c'est un cru 2015. Et une pièce que j'ai achetée à New York durant l'été 2015, que j'ai passé là-bas, donc que j'ai eu la chance de passer là-bas. And last but not least, I told you I was gonna wait until October before I buy new clothes. I also want to wait, say, like a week or 10 days, depending on the price of the item I want to buy. Et en ce moment, c'est ça que je convoite. This bag I've been coveting for the past week, so I'm dangerously close to the time limit I set before buying. Ma per il momento resisto e si vedrà, perché ci sono altre cose che rischio di voler comprare in settembre, quindi aspettiamo un po'. But yeah, this is something I really want to do. Wait more before I buy anything. Surtout quand vous mettez le prix dans quelque chose. Les achats un peu spontanés comme ça, ça peut le faire, ça peut clairement le faire. Ça a été le cas pour mes mocassins ou mon mini sac que je porte tout le temps. Mais parfois, l'achat impulsif peut se solder, sans mauvais jeu de mots, par une expérience nettement moins concluante, en ceci que vous n'allez pas nécessairement beaucoup porter l'objet acheté, et c'est dommage. Quindi, pazienza, patience et longueur de temps. Alors du tout, that's it for today. Et vous, quelle acheteuse ou quel acheteur êtes-vous? Dites-moi tout. Comment down below and tell me more about your shopping habits. Ditemi quello che vi comprerete per la nuova stagione. Vi prego una buona giornata. Baci a tutti. Shalom Devila.